ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଡକାୟତି ଯୋଜନା। ଅପରାଧ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜୀବନଗରଠାରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁଲିସକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 18,000 ଟଙ୍କା, ମାଉଜର, 2ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି, କଟୁରୀ ସହ 4ଟି ମୋବାଇଲକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସରୋଜ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜୀବନଗରଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ କଫସିର ବେପାରୀ କୃପା ସାହୁଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ନଗଦ 39,000 ଟଙ୍କା, 6 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ, ଆଲଫ୍ଲାକ୍ସ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। କଫ୍ ସିରପରେ ବଟିକା ମିଶାଇ ବିକୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଫ୍ ସିରପ ବିକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ଫେରି ପୁଣି ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ପୁଲିସ ପୁଣି ଗିରଫ କରିଛି। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୁଲିସ ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଗୋଟେ पेट्रोलिंग ଆମର एसआई डी ଶତପଥୀ, एसआई देहेरी सब पेट्रोलिंग करथिले, डे पेट्रोलिंग ड्यूटी। से भितर से गोटे इनफॉरमेशन पाइथिले जे हमरो जो राजीव नगर अछि इंडस्ट्रियल एरिया ता पछपटे 6-7 जन लोक किछि प्लानिंग करूछंती। से खबर इनपुट पाई कि से माने तुरंत से जगह को जाइथिले। ए जगह आमे टोटल 6 जन लोक थिले सेठी, किंतु पुलिस देखि कि गाड़ी 2 जन दौड़ी पळैथिले। आउ आमे 4 जन को अप्रेहेंड करथिलु। से 4 जन ए लोकल हमर टाउन पीएस आउ लक्ष्मीचर पीएस एरिया रो 4 जन जाक ताको पाखरु आमे गोटे हमर यूएस मेड माउजर जो यूएस लिखा है से माउजर जबत करथिलु। 2टा लाइव एमुनिशन जबत करथिलु। गोटे बिल हुक थिला, कटारी थिला, 2टा आयरन रड थिला एवं ताकटू 18,530 टंका आमे रिकवरी करथिलु। आमे इनक्वायरी जना पड़ला जे से माने एक्चुअली आगुरी भी तांका नारे सब प्रिपरेशन आसेनु डकैती केस अछि। से माने रास्ता रे जो जाउचंती लोक माने ता अटके कि से माने डकैती करिया पे आज से करि थांते। ता पूर्वरु आमे तांको धरलु एवं तांका नारे गोटे केस आमे करिछु। माउजोटा हमर डीके गैंग बोली गोटे अछि, डीके गैंग ताको सप्लाई करछि बोली कहूछि। से डीके गैंग से जो पिला थिला डीके से फरार हो जाइछि। ताको आमे अप्रेहेंड कला पर जना पड़िबो से कोठु आनला। बलांगीर गुप्तेश्वर पोस्टिंग रिपोर्ट, खबर ओडिशा।